কথা ভাবিলে জানা জুনা জুনা কি করে উপজি পড়ে মই আজি প্ৰথমবাৰৰ পৰা ৰাভা ড্ৰেছ পিন্ধিছো কেনেকুৱা লাগিছে ভালে আছে নে সকলে মই অসমীয়া ক'ব নাজানো কিন্তু আজিৰ পৰা মই শপত লৈছো যে মই আজিৰ পৰা ষ্টেজত অসমীয়া কথা পাতিব আৰু মই চেষ্টা কৰিব মই আজি প্ৰথমবাৰ ৰাভা মঞ্চত অনুষ্ঠান কৰিব তো জোতাটো মই খুলি ল'ম ইয়াত আছে প্ৰথম গানটো মই অসমীয়া গানে গাব মই জুবিন দাৰ বহুত मतलब डांगर फैन है और प्रथम गान तो मैं जुबिन दार गान गाम और ये गान तो मोक रिक्वेस्ट करी आसे तो चलिए I also love him a lot अभी हम वो गाना गाना पसंद करेंगे जो गाना आप लोगों ने सोशल मीडिया सबसे बेसी मतलब सबसे ज़्यादा देखा है आप लोगों ने गाना पापन दा का गाना है और ये गान जो अपना लोग देखिए से सोशल मीडिया मैं बेसी कथा कब ना मैं सीधा गाने में जा रही हूँ चलो তোমার কথা ভাবিলে জানা জুনা জুনা কি করে উপজি পড়ে বুকু হিপারে जार गोलापे रोगा रोगा कोरी मैंने आगे मालूम है आगे अच्छा मैं 1 2 3 साया